kalabira po. So sa perapian pila balik. I'm Ruby Jimmy Gasca, 14 years old. I live in Marigondon, Bernal, Lapu-Lapu City. My hobbies are traveling, playing badminton and volleyball, and lastly is listening to music. My ambition in life is to become a flight attendant someday. My motto in life is do your best and let God do the rest. Boing! Tupad tangan ha. So guys, nabot kami sa eskwelahan na mo siya. Oh, dara, ikay ko po ito. Murag isir. Tara guys, ikay ko po guys. Tara guys, ikay ko po guys. So guys, bye bye guys. Hi guys. Second day of school namin guys. Sana maglakan tayo siya guys. Maglakan mo guys. Magsakay pa mis. Second day of school guys. So guys, nagsakay namin og okay na, eggs.
Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. So today, mag-start na ta sa ato ang daily activity sa action plan nato sa pag-atiman sa atong ipon. Ha? Okay, start ang toothbrush. Kanang limugmog sa first. Gargle sa. Gargle. Sige, brush na. Then up and down. Then sa kilid. Balik-balik ka. Sa kilid. Unya. Sa inyong mga kuan ninyo, mga bagang. Ikuan dyan na ninyo yun ha, daily habit, yun na ninyo before bedtime, maging anak pod mo. Gumag ka. Saan mo na? I-habit yun na ninyo, mag-toothbrush per me ha. Kaya aron nga, dili mga donut inyong ipon. Pila ang dila? Dilimpyo na? Dad. Angeli. Try. So, fresh kayo na. Basta mag-toothbrush, no? Yes. Okay, kamsahamnida. So, the proper hygiene. Atong i-maintain ang atong kaugalingon nga limpyo. No, ang dili ta manimaho. So, una na itong buhaton, kada adlaw, kung unsa mag-unsa man ta. Maligo perminti. Kaya parang nga maligo man ta. Healthy. Oh, to remove dirt, sweat, and bacteria. Oh, ikaw magkaligo, manapon. Oh. Wait, maabot ka tari ha. Ikaw magkaligo, mag-suklay. Brush or comb your hair twice a day to keep the tangles out. Never share your brush or comb. Style your hair to prevent tangles and promote a neat appearance. So, kung manog kaligo, manudlay ta, kay para mga tangtang na natong mga puto, itong mga lusa, mga lice. So, mga tangtang na sila. Unya, inyong istayla ng inyuhang buhok, inyuhang unyan. Next, kay Nail nail cutter. So, nail cutter kita to keep fingernails and toenails clean and trim the once a week. Avoid biting your nails. So, hindi mo magpakpaak sa iyo kan. Ugaw ba yan na? Pakpaak sa kuan. Say nga na kuko. Yeah, because it can transfer germs from hands to mouth and cause nail damage. So dili lang siya nga makakusog kagaw sa mga bakterya kung dili makadaot sa inyong kuko. Next, oral hygiene. So, ganiha, personal hygiene man to. Karon oral hygiene. So, unsa man? Brushing or brush teeth twice a day. After breakfast and before you go to the bed. No, so after breakfast,
Unta, hapon, kada human og kaon, 3 times a day. Brush, 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 3 times a day. Ano ba, no? Happy birthday. No, brush, brush 3 times a day, ya. You sing, happy birthday to you. Happy birthday, brush me. Oh, hanto na human. Oh, bugwaki, buwang. Ha? Ano brush kita kay para ang kabantay mo sakit sa masakit to ng ngipon. Kinsa may masakit to ng ngipon? 안녕하세요, students. 안녕하세요. So, unsay sudaan ninyo? Crispy. Crispy siya. Egg, Crispy. hot dogs, corned beef, fried chicken. Kumusta man ang school? Okay ra. Ha? Okay ra. Okay ra? Sige, pagkaon mo dirag tarong. After na, unsa may buhaton ninyo? Manglista ko siya. Ha? Balik ko sa room. Manglista. Go back to the classroom. Okay. Study hard? Fighting? Fighting. Ayan. Sige mo inom tubig ha, kay init kayo. Eliza, Kate, Althea, Ashnia, Rachel, Nicole, Jasmine, Rowan, and singani mo dong? Clarence. Okay, bye-bye na students.